the last session Oh, ternyata kita sekarang sesi terakhir in the most important part. dan justru sesi paling penting. So I want to continue there. Jadi kita akan melanjutkan ke situ. The world will be in existence for 6,000 years, Dunia akan ada selama 6.000 tahun. and during the 6,000, from the 6 to the 7, 6,001 basically, Jadi dari tahun 6.000 ke 7.000, dari 6.001, okay, it's equivalent to the 7 days of creation. sama dengan penciptaan hari ke-7. It's a prophetic picture of that. Ini adalah gambaran profetik dari itu. But I asked you before the break, Yang saya tanyakan tadi sebelum istirahat, now that we understand that the word blessed there in Genesis 12:3 sekarang kita sudah mengerti bahwa kata diberkati dalam kejadian Abraham tadi truly to mean to engraft, adalah untuk ditempelkan. we still have to ask the question, who is being engrafted? Sekarang pertanyaannya, siapa yang harus ditempelkan? And how is this process of engrafting actually going to take place? Dan bagaimana proses ini akan terjadi? We saw that the world has three main segments to it. Kita melihat bahwa di dunia ini ada 3 bagian utama. The first one is called the first 2,000 years, called the years of void. Yang pertama adalah 2000 tahun pertama disebut kekosongan Or years of chaos. atau kekacauan. The 2,000 years called the years of Torah. Lalu 2000 tahun berikutnya disebut tahun-tahun Torah. And the last one called the years or the era of Messiah. Dan 2000 tahun yang terakhir disebut era Mesias. So the very first question we have to ask ourselves Jadi pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita is what happened adalah apa yang terjadi to transform the world untuk mengubah dunia to go from chaos dari kekacauan to Torah. lalu menjadi Torah. Most of us believe that the age of Torah started with who? Semua biasanya kita percaya bahwa masa Torah dimulai dari siapa? Who is the giver of the Torah? Siapa yang memberi Torah? Moses. Musa. However, something significant has happened Sesuatu yang penting sudah terjadi in the year 1948. di tahun 1948. Anybody know what happened in 1948? Ada yang tahu apa yang terjadi? You're thinking like Greeks now. Mulai berpikir sebagai orang Yunani, You're not thinking like Jews. bukan seperti orang Yahudi. In 1948, Di tahun 1948, from the beginning of creation, dari sejak penciptaan, on the Hebrew calendar, dalam kalender Ibrani, you know, it's pretty easy to do. Just count all the lineage. ya kita lihat semua tahun-tahun umur-umur orang-orang itu. In the year 1948, from the beginning, Dan 1948 tahun dari sejak penciptaan, Abraham was born, Abraham lahir. which is absolutely incredible, Ini sangat luar biasa, showing you God have a great sense of humor. menunjukkan bahwa Tuhan punya selera humor. Because on the Gregorian calendar, Karena di kalender Gregorian, in 1948, Israel was also established as a nation. di tahun 1948, Israel juga berdiri sebagai suatu bangsa. Those are again prophetic and parallel events. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa profetik yang terjadi secara paralel. So the rabbis tell us that a specific event happened Jadi para rabi mengatakan bahwa suatu kejadian tertentu terjadi when he was roughly 52 years old. When he, ketika Abraham berumur 52 tahun. 1948 plus 52, Tahun 1948 tambah 52, something happened in this time. sesuatu terjadi di masa itu. Right before he heard the word, Lech Lecha, you ought to go. Sebelum dia menerima perintah, pergilah. And the question become what took place? Dan pertanyaannya, apa yang terjadi? That make the world move one step closer to the coming of the Messiah. Yang membuat dunia ini satu langkah lebih dekat menuju ke kedatangan Mesias. Going from void to Torah. Dari kekosongan menuju Torah. And if you know Jewish liturgy and history,
Kalau Anda mengenal liturgi Yahudi dan juga sejarah Yahudi, you know that what took place is roughly what is described in the rest of Genesis chapter 12. Kita bisa tahu bahwa yang terjadi adalah yang tercantum di dalam The, Kejadian 12. the rabbis teach Para rabi mengajarkan that when Abraham bahwa ketika Abraham start to prepare Gentiles mulai mempersiapkan orang bangsa-bangsa to know about, when he introduced Gentiles to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, to his God, ketika Abraham memperkenalkan Tuhannya kepada orang bangsa-bangsa, we transform from the age of chaos kita beralih dari masa kekacauan to the age of Torah. kepada masa Torah. That is the reason Itulah kenapa that Torah did not start with Moses, Itulah kenapa Torah tidak diawali dengan Musa, but Torah started with Abraham. tetapi dimulai dari Abraham. By the way, is it just me or is it a little warm here? You comfortable? Agak panas nggak? AC? Okay. Okay. All right. Maybe I need to take off my jacket. So, this is very significant. This is very important. Ini sangat penting. We need to look prophetically at what took place Kita harus melihat secara profetik apa yang terjadi to bring us one step closer yang membuat kita satu langkah lebih dekat to this age of Messiah. kepada masa Mesias. And it says in the text, Dan dikatakan dalam teks, we continue in Genesis 12, kita lanjutkan Kejadian 12, and Abraham took dan Abraham mengambil Sarai his wife Sarai istrinya and Lot his brother's son dan Lot anak saudaranya and all the substance that they had gathered dan semua barang yang sudah mereka miliki and that the soul that they have gotten in Haran. dan jiwa-jiwa yang mereka sudah dapatkan di Haran. And they went forth Dan mereka pergi into the land of Canaan. ke tanah Kanaan They proceed to go to the land. dan mereka berjalan ke sana. The land represents the promise, Tanah itu mewakili the perfect relationship, the promise, the covenantal promise, the relationship between God, tanah itu menggambarkan hubungan perjanjian antara between God and Abraham, or Tuhan dan the Jewish people. Abraham. Okay, but here is the amazing part. Ini adalah bagian yang mengejutkan. It says Dikatakan bahwa that it wasn't Abraham who went there by itself. bukan saja Abraham yang ke sana sendirian. It says that Abraham has taken with him Dikatakan bahwa Abraham membawa bersama dia the Gentiles, those were pagans. orang-orang bangsa-bangsa, itu penyembah berhala. And that is a prophetic picture Ini adalah gambaran profetik, of the engrafted in of the nations ditempelkannya bangsa-bangsa into Israel. ke dalam Israel. But we're still dealing with the first group to bring it back in context to you. Tapi kita sekarang ini sedang masih berbicara tentang kelompok orang pertama, The role of the very first Messianic Jew, peran para Yahudi Mesianik pertama, Abraham. Abraham. What has Abraham has done? Apa yang sudah dilakukan Abraham? He didn't say he acquired souls. Dia tidak dikatakan bahwa dia mendapatkan jiwa-jiwa. He didn't say, "Hey, come on over. It's nice to have you over." Dia tidak ngajak-ngajak mereka, ayo ikutan sama-sama. The text says Teks mengatakan that he didn't acquire those souls. bahwa dia tidak He- mendapatkan jiwa-jiwa itu. The Hebrews say he made the souls. Bahasa Ibrani mengatakan dia membuat Those jiwa-jiwa itu. people, before meeting the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Orang-orang itu sebelum bertemu Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub were soulless, tidak punya jiwa, without any hope in the world. tidak punya harapan di dunia ini. Haran, Haran, where they were in Haran, you know? Haran, di Haran. Literally, that's where they were in Haran. Literally mean in Hebrew, the word Haran Dalam bahasa Ibrani kata Haran literally mean the wrath of God. artinya murka Tuhan. They were prophetically in hell.
Jadi secara Are you with me? profetik mereka tuh ada di dalam neraka. This is significant. Ini sangat penting. And God is going to reuse Jew, the first Messianic Jew, Dan Tuhan menggunakan satu orang Yahudi Mesianik pertama to deliver them untuk mengeluarkan mereka from hell dari neraka all the way to the covenants and the promises of God. menuju perjanjian dan janji-janji Tuhan. But there is more even to this amazing story because the entire gospel is right there. Tetapi ada lebih banyak lagi di dalam cerita ini karena seluruh Injil ada di dalam ini. It doesn't say that he took them either. Tidak dikatakan bahwa dia mengambil mereka. This is one of the very few places in the Hebrew Bible Ini satu di antara sedikit tempat di dalam kitab Ibrani. and I know I'm going to shake some of your theology here, Dan saya akan sedikit mengguncang teologi di sini. that it says that actually, Yang sebenarnya dikatakan, well, actually, before I get there, I want to show you, before I get to this sebelum point, kita sampai di sana, because that point will be a little tough to digest, karena itu poin yang agak sulit, I'm warning you. saya sudah peringatkan. But I want you to see the parallel to this, Saya ingin kita melihat paralel dari ini, because he might say, Rabbi Shapira, are you telling me karena mungkin Anda berkata, Rabbi Shapira, kamu bilang that those people were soulless? bahwa orang-orang itu tidak punya jiwa. Please understand that modern Judaism teaches Tolong dimengerti bahwa Yudaisme modern mengajarkan bahwa that a Gentile seorang bangsa-bangsa have no soul. tidak punya jiwa. A Gentile equal to an animal. Sama seperti binatang. This is very normal Jewish teaching. Ini pengajaran Yahudi Now, biasa. you think that's very offensive. Anda merasa, wah ini, But sangat please tersinggung. understand that it's not offensive at all. Tapi kita harus mengerti bahwa ini sama sekali tidak menyinggung. Because Paul told us exactly the same thing. Karena Paulus juga mengatakan hal yang sama. Paul says in Ephesians 2, Paulus mengatakan dalam Efesus 2, one of the most profound statement to the church in Ephesus, satu di antara pernyataan yang begitu mendalam kepada jemaat di Efesus. again, Paul is not speaking to Jews here. Sekali lagi ingat, Paulus tidak bicara kepada orang Yahudi di He's sini. speaking to the new quote-unquote believers Dia bicara kepada orang percaya baru in the church. di dalam gereja. And I agree with Roger, there was no word as church. Dan saya setuju dengan kata Roger tadi. I don't want to contradict you, I just use this word because it's another sermon. Anyway. Tidak ada kata gereja. Church. Therefore remember that you, Karena itu ingatlah bahwa kamu once Gentiles in the flesh, yang dulu bangsa-bangsa di dalam daging, were called uncircumcision, yang dipanggil tidak bersunat, but what is called circumcision tetapi yang dipanggil bersunat in the flesh by hands. In the flesh di by dalam daging oleh tangan. that at that time you were without Messiah, Bahwa pada masa itu kamu tanpa you are Mesias, alien, kamu orang asing and you're outside of Israel. dan di luar Israel. Let me say this again. If you are outside, Saya katakan sekali lagi, jika Anda di luar Israel, you're alien. Anda orang asing. You know what an alien is? Alien. Somebody from another planet. Jadi seperti orang dari planet asing. And you're a stranger Dan kita menjadi orang asing to the curses of the law. Di dalam perjanjian. No, to the promises of the God covenants. Kita menjadi orang asing terhadap perjanjian Tuhan. I continue. Lalu saya lanjutkan. And he said, wow, it's even worse. Iya, lebih parah lagi. Not only that you're soulless, Tidak hanya kita tidak punya jiwa, you're also hopeless. kita juga tidak punya harapan. Really cheerful messages giving here, right? Ini sangat tidak menggembirakan Giving you pesannya. really warm and fuzzy feeling. Tidak menyenangkan sekali. Having no hope. Tidak And punya without God harapan, in the world, you're godless, tidak punya harapan hopeless, dan tidak punya Tuhan di dunia alien. ini. Wow, what a man. Wow, I don't know about this guy. This is the apostle to the Gentiles. Inilah rasul bangsa-bangsa yang menyatakan ini.
But Tetapi here you go. ini dia, There is a redeeming factor. ada faktor And I penebusan. love the fact that God gave us a but. Dan saya senang bahwa Because Tuhan memberi without this kata tapi, karena tapi itu Without Abraham tanpa Abraham taking these dead shoots of the mengambil tree batang-batang mati and itu, bringing him back home, lalu membawanya pulang, there is nothing. tidak ada apa-apa. But in Messiah Yeshua, Tetapi di dalam Mesias Yeshua, you have been far off, have been brought in near by the blood. kamu telah didekatkan oleh darahnya. For himself, the peace, Karena dia adalah damai sejahtera kita. and he is this, and who has made the two groups one and destroyed the barrier, Yang telah membuat dua kelompok menjadi satu dan the menghancurkan dividing pembatas, wall of hostility. tembok permusuhan itu. And then Paul continue on. He doesn't end there. Lalu Paulus melanjutkan, He described to us a term that is often used in the church this day. dia menggunakan istilah yang sering digunakan gereja pada masa In the kini. church, we love to use terms. Dan gereja tuh senang dengan And he istilah-istilah. says we are becoming the one new man. Dan dia bilang bahwa kita menjadi satu manusia baru. By the way, the Greek does not say one new man, it says one new humanity. Tetapi bahasa Grekanya tidak mengatakan satu manusia baru, tetapi satu kemanusiaan baru. And here is Yeshua, and Shaul, Apostle Paul laid the entire gospel. Dan di sini Paulus menjabarkan seluruh Injil. He says you are no longer foreigners and strangers, Dan dikatakan kamu bukan tidak lagi orang asing dan but bukan lagi, you are fellow citizen. tetapi sesama warga negara. And if you are a citizen, Dan kalau kita warga that negara, means that you have the equal rights, bahwa kita berarti punya hak yang sama but you also have the equal dan responsibilities. juga kewajiban yang sama. One cannot be a citizen without paying taxes, Tidak mungkin jadi warga negara tanpa as an bayar pajak. example. And you are the member with God people. Who is God people? Siapa umat Tuhan itu? The Jewish people. He's talking about the Jewish people being Dia God bicara people. tentang orang Yahudi. And we are joined them Dan kita bersama mereka to receive all those blessings and promises with them. untuk menerima semua janji dan berkat-berkat bersama mereka. Isn't it good to know that God did not make you leftover? Bukankah menyenangkan kita tahu bahwa Tuhan tidak meminggirkan kita? The goal of the Jew in the world, the Messianic Jew, Tujuan adanya Yahudi Mesianik di is dunia to ini bring the adalah- Gentile adalah untuk membawa bangsa-bangsa, to a point where he is with hope again. untuk membawa bangsa-bangsa kepada suatu titik di mana dia kembali punya harapan. And that's what in essence Abraham did. Dan itulah apa yang dilakukan Abraham. He took them. The language there is a language of force. Dikatakan dia mengambil mereka. Bahasanya seperti He memakai he kekuatan. didn't say, oh, come along, Gentile. Dia tidak baik-baik mengajak, yuk mari yuk. No, he took them forcefully. Dia ambil dengan kuat. And the amazing thing Dan yang menakjubkan adalah that some of them agreed to come beberapa dari mereka mau ikut to a strange and foreign land. ke suatu tanah yang asing dan tidak dikenal. When I look at the body of Messiah today, if I wasn't Jewish, Kalau saya lihat tubuh Mesias hari ini, kalau saya bukan Yahudi, and God would tell me, somebody would come and tell me, orang akan bilang pada saya, there is a Shabbat and there is festival and there is this and I need to know what to eat and not to eat. bahwa ada Syabat, ada hari raya, harus ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. I would say you are crazy. Saya akan bilang, kamu gila. Why do you pose all this restriction upon me? Kenapa kamu terapkan batasan-batasan itu pada saya? But please understand Tetapi kita harus mengerti that it's only by God's grace that those eyes are being opened up bahwa hanya oleh karunia Tuhan mata kita bisa dibuka to identify untuk mengidentifikasi the real purpose here. tujuan yang sebenarnya di sini. That you will be with Messiah, Bahwa kita akan bersama Mesias, that you will be a native born, bahwa kita akan menjadi orang asli and that you will no longer be a stranger dan tidak lagi menjadi orang asing from one thing, dari satu hal, the promise. yaitu janji The itu, promises of God. janji-janji Tuhan.
And this word there next to the word promises Dan kata setelah janji itu is a word that we kind of overlook. adalah kata yang kita sering lewatkan. Is the word covenants. Adalah kata perjanjian. Brother, some people tell me. Ada orang bilang, Usually Saudara. when I speak in a church, biasanya kalau saya sedang bicara di gereja, I ask them, what kind of church are you? saya tanya, kamu gereja seperti apa? They say, well, we are. That's a common answer I hear in the. Anybody here Baptist? Dan biasanya yang saya Okay, dengar adalah we can make fun of di Baptists. Amerika Since no gereja Baptis. I have a lot of Baptist friends, so it's Saya okay. punya banyak teman dari gereja Baptis. We are a New Testament church, Kita gereja perjanjian baru, Bible believing. percaya Alkitab. Please understand Tolong mengerti, that if you are New Testament, kalau kamu perjanjian baru Bible believing, dan percaya Alkitab, you better learn about the covenants in plural kamu harus belajar perjanjian-perjanjian because itu there's more than jamak. one covenant. Karena ada lebih dari satu perjanjian. And covenant doesn't start and end Dan perjanjian itu tidak dimulai lalu diakhiri. because God says He never changes. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa Dia tidak pernah berubah. God says my covenants are eternal. Tuhan berkata perjanjianku adalah kekal. Yeshua said those covenants are so eternal Yeshua berkata bahwa perjanjian itu in begitu kekal Matthew 5 dalam Matius 5 that it says until heaven and earth stand. dan Dia berkata bahwa sampai langit dan bumi Those, musnah, those covenants still stand. perjanjian-perjanjian itu tetap Well, I berlaku. see the skies. Langit masih ada. Therefore, those covenants today are to stay. Jadi perjanjian-perjanjian itu masih berlaku sampai hari The ini. greatest job of the Messianic Jew in the world today. Tugas terbesar Yahudi Mesianik And, di dunia pada hari and a ini. matter of fact, that's why I am in Indonesia today. Dan itulah mengapa saya ada di Indonesia hari ini. Not because I'm bold, Bukan karena saya berani, not because I'm lonely. bukan karena saya kesepian, It's because the prophets tell us tetapi karena para nabi mengatakan pada kita that our job as Messianic Jews bahwa tugas kami sebagai Yahudi Mesianik is once you were introduced to Messiah, adalah ketika kita sudah diperkenalkan kepada Mesias, you can work in the promises kita bisa bekerja di dalam janji-janji and the prosperity and the blessings of the Messiah. dan semua berkat-berkat dari Mesias. So, you know, when Roger mentioned earlier Torah, Ketika Roger tadi berkata tentang Torah, let me respectfully disagree for a moment izinkan saya untuk tidak setuju sebentar and tell you that Torah is only one of the covenants. dan mengatakan bahwa Torah hanyalah salah satu perjanjian. There is Abrahamic covenant, Ada perjanjian Abraham, there is Davidic covenant, perjanjian Davidik, and there is a Mosaic covenant. dan Yes? perjanjian Musa. All of them are Torah in essence. Semuanya adalah So I Torah. don't think we disagree. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. And each one of those covenants Dan setiap perjanjian itu carry blessings. membawa berkat. So when people ask me, say, well, Yeshua came, so we were done with these things. Kalau ada yang bilang bahwa Yeshua memenuhi semua itu supaya kita tidak perlu lagi di dalamnya, Well, Paul tells us we're not. Paulus mengatakan tidak. And more than this, Dan lebih dari itu, if we're done with those things, kalau kita meninggalkan semua itu, does it mean apakah itu berarti that he took upon himself the blessings of the Lord? He took the blessings of the Lord? apakah itu berarti dia mendapat berkat No, dari Tuhan? he is taking the curses of the law. Justru itu artinya mendatangkan kutuk. So we can enter into the blessings. So we can enter into the blessings. Jadi kita bisa masuk ke dalam berkat. That is the reason Moses in his final account of the children of Israel, Itulah kenapa Musa pada saat penghitungan akhir anak-anak Israel, he told them, look, I've given you the blessings in life lihat aku memberikan padamu And berkat dan kehidupan and curses or death. dan kutuk atau kematian. And then he telling them, he whisper in their ear. Lalu dia berkata dan membisikkan di telinga mereka, He said, choose life. katanya pilih kehidupan. So he's a pro-life and a pro-choice. Dan dia pro life dan pro pilihan. That's a joke, you know. Those who know English know what I mean, pro-life, pro-choice.
Yes, he's Democrat and Republican. God. Yes, but because God knew Tetapi karena Tuhan tahu that we cannot really choose all that good, karena bahwa kita tidak bisa memilih dengan begitu baik, he said, I'm still going to ask you to choose. I'm still going to ask you to choose. aku tetap akan meminta kamu untuk memilih. But let me give you an easier way. Let me take one of all those cases aside so it's become clear to you what you are to choose. Tapi aku akan mempermudah dan aku akan menyingkirkan satu pilihan yang kutuk itu supaya kita bisa lebih jelas melihat dan lebih mudah memilih. Do you understand Apakah Anda mengerti what God has done for you? apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara? He has taken Dia soulless, Dia sudah mengambil yang tanpa hopeless, jiwa, yang tanpa harapan, depressed yang depresi, group of people, kelompok orang yang seperti itu, and He's giving you dan Dia memberikan kamu an equal status to me. status yang sama dengan saya. If, and here's the Jika- point, if Jika you choose kamu memilih to live inside the city. untuk hidup di dalam kota itu, If you don't want to live inside the city, kalau kamu memilih untuk tidak tinggal dalam kota itu, you're going back to the Haran. Haran. Kamu kembali ke Haran, neraka. And that is a terrifying point. Dan ini poin yang sangat menakutkan. And my job in this world as a Messianic Jew Dan tugas saya di dunia ini sebagai Yahudi is Mesianik to be able to take you back to the story, to the Adalah- murder mystery, adalah untuk mengembalikan saudara kembali ke dalam kisah itu. and sit back with you Dan duduk bersama and point to all those things to you, dan menunjukkan detil-detil ceritanya. so that you will be able to fully understand the story Supaya Anda bisa benar-benar mengerti apa jalan ceritanya of salvation. dari keselamatan itu. And a matter of fact, I told you there is another surprise into this story. Dan ada satu yang mengejutkan lagi dalam cerita ini. It has to do with what Abraham actually has done. Ini berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan Abraham. It says that Abraham Dikatakan bahwa Abraham has taken them with him. membawa mereka bersama dia. But the word there to take in the Hebrew language Kata membawa di dalam bahasa Ibrani is a very unique word. ada satu kata yang sangat unik, It's a prophecy. mengandung nubuatan. And the word there actually in Hebrew is rapture. Dan dalam bahasa Ibraninya katanya secara literal berarti Gen- pengangkatan. Genesis 12 Kejadian 12 is nothing more tidak lebih ada dari than a picture of the rapture gambaran pengangkatan of the Gentiles orang-orang bangsa-bangsa to the land. ke tanah perjanjian. And where is the land? Dan di mana tanah itu? Is it somewhere in heaven? Apa di surga Is it in Jakarta? atau Jakarta Is it in whatever? No. atau di mana? They are going to the land Mereka menuju tanah because they're going to Jerusalem. yang adalah Yerusalem. So in essence, there is a prophetic picture here Jadi ada suatu gambaran profetik di sini of where we are actually to be acquired to, tentang apa yang diharapkan dari kita or to be taken to. To be taken. atau harus dibawa oleh kita. I believe that one of the greatest cancers today, Saya percaya bahwa salah satu dari kanker terbesar di masa ini is in the modern Christian movement, di dalam gerakan kekristenan modern is the concept that God dispenses Israel for a season, adalah pemikiran bahwa Tuhan membuang Israel untuk sementara, and while we are raptured, lalu ketika kita diangkat, Jews burning go down here. Jews are burning down. orang Yahudi akan musnah. Burned down, being persecuted, Holocaust. Dianiaya. People of God, it will be the Jews Umat Tuhan akan